بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Chers frères et sœurs en islam, nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah, et toute la semaine, un sujet qui est très, très, très important. Il s'agit de l'innovation, des dangers de l'innovation en islam. Bon, si on parle de l'innovation, on ne parle pas de l'innovation technologique. L'islam n'est pas contre toute nouveauté. Mais ici, il s'agit de l'innovation en matière de religion, appelée bid'a. Donc, on va commencer d'abord à donner une définition de ce qu'on appelle bid'a, innovation en religion. Les savants disent, al-bid'a, quelle est la définition de bid'a? Ma uhditha fid-din. Tout ce qui a été innové dans la religion. Vous avez vu, dans la religion. Ala khilaf ma kana alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est en contradiction avec ce que le prophète a amené. Wa ashabihi et ses compagnons. Min aqid ou amal, des dogmes ou des œuvres. Donc, toute dogme, toute œuvre qui est créée dans la religion et qui est contraire à la tradition prophétique est appelée bid'a. C'est ça la définition de l'innovation. Chers frères et sœurs, toute innovation est hérésie. Toute innovation est égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Iyyakum wal muhdathat al-umur. Éviter ce qu'on appelle les innovations dans la religion. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Il dit tout ce qui a été innové dans la religion est hérésie, et toute hérésie est égarement. Et cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cesse de le dire tous les vendredis. Lorsqu'il faisait sa prêche du vendredi, il ne cessait de le dire. Inna asdaq al-hadith kitabullah. Il le disait dans chaque prêche de vendredi. Inna asdaq al-hadith kitabullah. La meilleure parole est la parole d'Allah. Wa khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la guidée, la plus parfaite est la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharr al-umuri muhdathatuha. Et la pire des choses, c'est ce qu'on a innové dans la religion. Wa kullu muhdathatin bid'ah. Tout ce qui a été intégré dans cette religion est innovation. Wa kullu bid'atin dalala. Et toute innovation est égarement. Wa kullu dalala fi an-nar. Tout égarement mène à l'enfer. Chers frères et sœurs, وذلك يقتضي بلا شك أن الله تعالى ما قبض نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بلغ رسالته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas quitté sur terre tant qu'il n'a pas éclairci tout ce qui a été, toute sa mission. Oui, il a tout éclairci, tout. Donc, nous, on n'a pas besoin d'innovation. Allah nous a envoyé un prophète qui nous a montré le bon chemin et qui nous a tout expliqué. وَعَلَّمَ الْأُمَّةَ كُلِّ شَيْءٍ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ. Le prophète nous a tout enseigné. Donc, pourquoi faire une innovation? Il y a aussi ce qui est le plus grave. C'est le verset du Coran qui se trouve dans la sourate Al-Ma'idah. Sourate Al-Ma'idah, Allah nous dit dans le Coran, يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah nous dit dans ces versets qu'aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion. C'est-à-dire Allah a parachevé la religion. La religion elle est complète. Donc si quelqu'un pense essayer
en islam une chose, c'est parce qu'ils croient que la religion est incomplète. Alors qu'Allah nous dit, Yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Donc la religion, elle est complète. Donc, l'innovation n'a pas sa raison d'être dans cette religion. C'est pourquoi le prophète nous dit, dans un hadith, Man ahdatha fi amrina, hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Si quelqu'un, dans cette religion, crée une innovation, cette innovation sera rejetée. Tout simplement. Elle sera rejetée. Elle sera rejetée. Man ahdatha fi amrina, hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Si quelqu'un innove dans cette religion, cette innovation sera rejetée. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Nous allons continuer notre cours sur les dangers de l'innovation. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les compagnons et il traça une ligne droite. Et à ses côtés, il trace des lignes vers la gauche et la droite. Après, il dit, Hada sabili, c'est-à-dire que cette ligne droite est ma voie. Et ma voie. Il dit, les lignes qui sont à travers médiane, à travers la ligne, le côté gauche et côté droit, ce sont les déviations. C'est-à-dire les voies qui ne sont pas, qui sont déviées et qui ne sont pas dans la bonne voie. Et il dit que dans chaque voie, il y a un grand démon, Satan, qui appelle sur cette voie. Ce hadith nous rappelle que il y a une voie juste, une voie qui est la voie reconnue par Allah et son prophète, qui est Siratul Mustaqim. Et nous, quand on se rappelle, à chaque fois qu'on lit la Surat al-Fatiha, on dit Ihdina Siratul Mustaqim. Donc ici, c'est une évocation pour qu'Allah nous montre la bonne voie, la voie qui est juste. Et les voies qui sont parallèles, ce sont les déviations, ce sont les gens de l'innovation, appelés les gens de la bid'a. Ce sont les gens qui sont égarés, les gens qui ont dévié la voie. C'est pourquoi, après avoir tracé ces voies, il lit ce verset qui se trouve dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 153. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Oui. وأن هذا صراطي مستقيما. Cette voie, c'est ma voie, qui est la voie juste. فاتبعوه. Suivez cette voie. Suivez cette voie. C'est la voie qui vous amène vers le paradis. C'est la voie du bonheur. C'est la voie juste. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. Ne suivez pas les voies qui sont égarées. Allahu Akbar. وتفرق بكم عن سبيله. Quand vous suivez cette voie, vous serez égarés. Et le plus grave, ces voies-là, chaque voie, il y a un grand démon, un grand Satan qui appelle sur cette voie. Ce sont les gens de l'innovation. Donc, ici, c'est une mise en garde contre l'innovation. Il n'y a que deux voies. La voie qui est juste et les voies qui sont descendues de la vraie voie, qui sont les voies parallèles, appelées subul. Et il dit même que ces voies, ala kulli sabil minha shaytan yad'u ilayhi. Dans chaque voie, il y a un Satan qui appelle sur cette voie, qui est la voie de l'innovation. Chers frères et sœurs en islam, il ne faut pas oublier que le jour dernier, quand toutes les nations se rencontrent, tous les prophètes vont venir avec leurs nations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va lui donner un bassin appelé Al-Hawd. Et ce jour-là, vous savez très bien que tous les gens auront soif.
Et ce bassin, si quelqu'un boit dans ce bassin, il n'aura plus, il ne sera plus, il ne sera pas, il n'aura plus ce qu'on appelle, il sera plus étanché de soif. Et ça c'est important. Quand tu bois l'eau de ce bassin, tu ne seras plus soif. Et le prophète Allah va lui donner le bassin ce jour où tous les gens auront besoin de cette eau pour boire, pour étancher leur soif. Et quand les gens accourent pour venir boire sur ce bassin, alors qu'il y a des anges qui sont en train d'écarter des gens. Le prophète sallam dit aux anges, laissez-les, ce sont les membres de ma communauté. Laissez-les, ce sont les membres de ma communauté. Et les anges répondent. Et les anges répondent. Non, 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 non. Ce ne sont pas des gens de ta communauté. Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Les anges lui répondent, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont créé après vous. Ce sont les gens de l'innovation. Ils ont créé des adorations après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète leur dit, Sohkan, Sohkan, éloignez de moi, éloignez de moi. Allahu Akbar. Donc, les gens de l'innovation ne vont pas boire de cette eau du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ont créé des adorations, ils ont fait des adorations hors ce que le prophète a amené. Donc, c'est pour cela que les anges répondent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont créé comme adoration derrière toi. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Ce sont les gens de l'innovation. Ils ont innové dans la religion. Cette innovation les a privés de boire de cette eau. وقد ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. Abu Zar est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le prophète sallam n'est pas parti tant qu'il n'a pas tout éclairé. C'est-à-dire, il a tout éclairé, même un oiseau qui vole. Il nous a donné une science concernant cet oiseau. Allah Akbar. Si le prophète sallam n'a pas laissé un détail, c'est-à-dire un oiseau qui vole, il leur donne des instructions et des connaissances sur cet oiseau. C'est-à-dire, il n'a rien laissé sur la religion. Ici, si on médite un peu, on va comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de quitter ce monde, il a tout éclairci en ce qui concerne la religion. Il n'a rien omis, rien du tout. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé un détail, un oiseau qui vole, et les compagnons disent que même cet oiseau qui vole, il nous a donné des leçons sur cela, des orientations, ça veut dire qu'il n'a rien laissé sur la religion. Donc pourquoi innover? Pourquoi créer ce qu'on appelle les bid'ah, les innovations? Pourquoi? Ça n'a pas sa raison d'être. Parce que la religion, elle est close. Yawma akmaltu lakum dinakum. Pourquoi créer des innovations? Et c'est ça le danger. Créer des innovations, ça sous-entend que cette religion n'est pas complète, c'est à moi de le compléter. Alors que le prophète a dit, Allah a dit à Allah de témoigner qu'il a transmis toute la connaissance. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbika, wa in lam taf'al, fama ballaghta risalata. Allah Akbar. Allah lui dit au prophète, il faut transmettre toute la mission. Alors que le prophète a transmis toute la mission sans rien cacher. Il ne pouvait pas le faire d'ailleurs. Parce qu'il avait ce qu'on appelle un osma. Donc, le prophète sallam a tout révélé. Il n'a rien caché. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقليت الله جلنا لا صلى الله عليه وآله وسلم يوتر من دوما إن بدم هنا بندن دي كجويت بانغال جوغاد غاتش neɗɗo wona kerso ɗum ɗon no wayi yiɗede diine l'islam heni
kadi ma en kaala hen kadi wonde jaafotoɗo ɗum ɗo fof koye jikkuji l'islam hirjini wonnam yimɓe mbiya yo jikkoro noon julɓe ko ɗum woni ko jamira so ƴeewi ala ibn abi umayya to wi annabi jomum mo yino tan ina ɓufto e boowal tan deriyal tan hay hunde ala ko tiime mum hay hunde heedane ɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gonnamde hooti ngabbe minbar yetti Allah o wi gande de jomiraɗo subhanahu wa ta'ala gonno yiɗi neɗɗo cuuriɗo Allah ne yiɗi ko wiyete alhaya jogade gacce hirsude Allah ne yiɗi ono ɓen yimɓe suurotoɓe o wi fa ida ihtasala ahadukum falyastasir o wi goto mum so ari lootade yo dañ ko hadditi kay yo dañ kay ko waɗe ganduɗa ha joni terɗe mum kono foppoldu tan e boowal deriyal tan birtiɗo fof soynoma annabijo haɗi nden hunde wonnam saga jahilankagal ko noon ɓe mbaɗata tawno yimɓe ne jooɗe sewnde walla n gara e dande ɓundo hankkadi goto fof no ɓuftoro no weeli ɗum diine l'islam ari he haɗi ɗe gueɗe ɗum ɗon wona hunde moƴƴo wona jikku jiiɗaɗo alhaya'u khuluqun yab'adu sahibahu ala ijtinabil qabih ko wiyete gonnam jogade gacci ina wona sababu tawi aɗa jogui ɗum a ndentoɗa gueɗe bonɗe foof guila e golle bonɗe ha e haalaji bonɗi anani ko hono noon kadi wona sababu kadi aw hatma raɓɓiɗinade ko kanɗa wadde haqqi mum gotel fof gonnam ɓari aɗa hersa ɗum ɗo kaya tawetake ɗo a waɗata nden hunde ولم يزل الحياء أمره ثابتا واستعماله واجبا منذ زمان النبوة كويته جوغاد وند كرسو ɗum ɗon ko hunde ko annam yamirade hirjinade gilay annabaɓe adamɓe ma min nabiyin illa wa qad nadaba ila alhaya kala innabi Allah garnoɗo e leydi he hirjini yimɓe ko wiyete jogade gacce wonde hersoɓe neɗɗo yo jogo gacce o bu'ita alayhi salatu wassalam annabi sa sallam kanko hoore makko wi kala nelaɗo garnoɗo haali nden hunde neɗɗo ma wona gonɗa joguiɗo gacce kersowo ma jogo yaage bandiraɓe mbiyata yaage on jogo ganduɗa so mima an kenta yaagunu an ɗum kam moƴƴani e heɓrama abi mas'udin al-badri radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta rawahu al-bukhari ay nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ina jeeyaka e haalaji annabaɓe gila adan kala innabi Allah yamiri nden hunde ina jeeya haalaji mabɓe tawi neɗɗo hersata waɗa ko yiɗi ɓayde an hersata ala gaccanoɗam aɗa yoori guite aɗa suusi gacce ko jiɗɗa fof kaala ko jiɗɗa fof mbaɗa daga noon way noon komo ala gacce mo hersata hadis mo sahihul bukhari mbi annabi o sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo fof ngo ɓurno wawde hirsude e jogade gacce kanko alayhi salatu wassalam o wi alhaya wal iyu shu'batani min al iman والبذاء والبيان شيئتان من النفاق kanko sallallahu alayhi wa sallam o wi ko wiyete jogade gacce e hirsude ko o wi ɗum ɗo koye ganduɗa ha joni ganduɗa e koye ganduɗa façon ngaji imanagal he koye cerele imanagal anani neɗɗo hersa haalde ko fewani hersa ganduɗa fummidde ko haala ka moƴƴani anani ɗum ɗon e jogade gacce kañum yaadata o wi wal bada o bonde hunduko e tondude o wi ɗum ɗo ganduɗa ko façon ngaji nafiguere hassanu ibnu hajar والمعنى أن الحياء وقلة الكلام من شعب الإيمان أنني نجوغو غاتشي غاندا فامدا حالدي حالني حالا غاندا سونا جوغي حالا موجادا حالا نيمبي ويكون الفحش والتشدق غاندا فرنيد جاتوجي حالا بونكا أنني أيدم نون هاجونو كو فاسون نافي غير كانغو فضيل بن عياض رضي رحمه الله وي 5 من علامات الشقاء جا غاندا فاسغاج غودينان تون oyi jeeya koye maale malkis kala sa yi neɗɗo no wayni a yi ñaɗɗo hoore alkaswa jorɗo ɓernde mo yurmota ko hay batte ɗum woni alkaswatu fil qalbe o jummudul ayne yorde guite oɗo kan guite ɗe koko jooɗo natti hirsude o hersata ko annaw ala gacce o ala gaccanoram kala ko ina wara yimɓe kanko ɗum waɗata flagara wa qillatul haya e famɗude gacce wa raghbatu fi dunia kala mo jiiɗa kay ne jiira aduna o na rirɗi hen ha diwti na futtini giton tan yidde aduna on kadi hawjini ɗum an kadi kala ko lilli jawlol tan ndaara mo tuufi ande on go namna yurmine o ɗulal amale junnude ganduɗa yalla man waɗ ɗum ɗo man fewnu ɗum ɗo projet ji ma e goto anda to haaɗi an noon anda lajal ma to fayi aɗa ɗiɗo jikkuji fof moƴƴani Allah wina laaɗo sallllahu alayhi wa sallam wala tuɗi kulla hallafin mahin oto yaade ɗofto neɗɗo kala neɗɗo mo ganduɗa ko haali fof wondan andu on ko penowo tan ko maale fenade anani mahini neɗɗo jasɗo oɗo jasɗo wala ko mbaddata e mum an celodirta koye jasɗo ko jasɗo welatama ko haala jasɗo welma anda boorama hallafil mahin hammazin gaybinowo yimɓe ala fof ko jooɗori sona aybinde ƴettade e yennude hammazin masha'in binamimin jahowo bonande hakkude yimɓe rendinde
e huusondirde wadde bonande manna lil khayri kaɗowo moƴƴere mu'tadin kewɗo bakkat gonnam tooñowo asimin kewɗo bakkat ndaw tooñanke ndaw hewde bakkat yo tullin mawni kiniɗo ɓutto kuuse ba'da dalika caggal ɗe fof jomiraɗo wi ko zanim anani ɗum ɗo fof annabi sallah wiya yo rento wondude ɓeeɗo o yaadi ɓeeɗo nani ko wiyete jogade gacce ko ɗum ko hunde moƴƴere mawde ko jikkuji ganduɗa joɗɗi jiɗaɗi watta halli an kulli qabihin makruhin woppude kala ko moƴƴani waɗaka barke ɗum ɗo woni wonde neɗɗo wa taksul mar'u alwaqara fala yafalu ma yahillu bil muru'ati wat tawqir bani adama jogoto gacce kersa ndentoɗa anani a gollata gollal fof ko aɗa ñiŋe hen go annam rokkuma teddugal anani a tooñata go annam kala mo Allah fulɗi ganda kasi man hiqqul ikram kanɗo teddineɗo a wiyata ɗo hoyna ɗum o yaftayi an fada'ihi dunya ndentoɗa ko wiyete fiyakuji aduna ɗiɗo gacceji ganduɗa haalde ganduɗa ɗum ɗoji wal akhira fof Allah histuma hen go annam ayibaji o yamna'u shakhsu anil fawahish kala mo jiiɗa joguiɗo gacce a yi ganduɗa o haalta ko boni o tondata o felñitta ƴattoje ano yaj'aluhu yastatiru biha idha huwa saqara fi shay'in min aw haliha ɗum waɗa hayso neɗɗo yani hen wowano yande hen jiita gonno ɗum wona ɗum gacce anani ibnul qayyim wi khuluqul haya min afdalil akhlaq o ɗum noon ko jikkuji moƴƴi jeeya anani wa azamiha qadran wa akthirha nafan ina heewi nafoore anani kañum ni woni neɗɗo sa nani neɗɗagal ko joguiɗo gacce neɗɗo mo hersataka e ala gacce anani hankkadi woni ɗon tan ko tewo ƴiƴam na ɗon tan e mbaadi neɗɗo kono kay ko wiyete gacce hay battel ko wiyete moƴƴere hay hunde tan o wondani eɗen ñaagui Allah yo Allah faabo reena ene jikkuji bonɗi ɗi fof yo Allah newna men gonna wonde yimɓe suuriɓe hersoɓe awa rentotoɓe haalaji bonɗi e golle bonɗe fof eyyi sen gaari yewti ko banggal ngal yaafuya eɗen gandi yaafuya ko ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko holli men ƴeew annabijo alayhi salatu wassalam kanko ko exemplaire e banggal yaafade hiɗon ko wawde yaafade ƴeɗen oɗo barɗo Hamsa nde adda yeeso makko yaafi ɗum Ikrimata en ɓeeɗo fof o yaafi anani yahudiyanke debbo yahudiyanke goote addinimo ko wiyete dammuhol waɗi hen posone annabijo ñaami hen o andi koko posna debbo o yiila adda annabi wi ko mbaɗirɗa ni o wi arattu li aqtula ko jiɗim tan ko wardema ɓe pofta tawi ka nelaɗo Allah ma andu ko posna tawi a wona awa maya yimɓe pofta han kadi puɗodira ɗe keewi nelaɗo sa sallah wi ma kana Allahu li yusallitaki alayhi o wi Allah rokkatama sembe doom nani ko wondani sahaba mbi ala naqtuluha nelaɗo Allah min mbaɗatamo wiila oto mbarimo de hadis mo sahih muslim iske nelaɗo sallah sallam o yaafi barɗo Hamsa o yaafi baɗɗon posone ganda yo ñaami o yaafi hunde fof o jaafotoɗo tan al afu huwa tajawuz kanko ko yiwite banggal makko kay ɗum kay omo yaawi yaafade nden hunde nani kanko ɗum woni sa nani yaafade ko mbasa nangirde ko neɗɗo waɗma ko wa tarkul iqa mbasa yoftade huwa dalilu karamu nafsi hollata ganduɗa aɗa jogui teddugal fal afu yurisu sahibahu l izza ka yaafade ala fof ko ɓeydanta jomum sona teddugal wal ihsana moƴƴere baraji ha heewa mbi yanalu sahibu afullahi kala jaafotoɗo Allah yaafoto ɗum kala jiɗɗo ganda Allah yaafo ɗum yo yaafo maghfira li anna al jazaa min jinsi l amal kala ko golluɗa hon ɗum joɓeteɗa jomiraɗo wala ya'tali ulul fadli minkum wassaati an yu'tu ulil qurba wonno Aboubacry nde yummen Aisha happande bandi ko goto nan ɗon ɓaɗiɗo mo waɗanno financé mo nafanno no feewi hay on hunduko mum tawa hen ɗemgal mum tawa hen bonnitannoɓe Aisha e hakkude Aisha ndeɗo Aboubacry wondi wi mbuɗu mum kay wonda nadde e junggo makko anani o wondi o wi noon jomiraɗo wi ala o wi joguiɓe moƴƴere ɓuural woto gon mbiya dokkata bandiraɓe mum koɓe mbawi wadde foof ɓayri koɓe masakina en ko muhajirina en anani wala ya'tali ulul fadli minkum wassaati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina ganda oɗo gorko misɗa oɗo koye miskineɓe jeeno ɓadiɓe Aboubacry rokkatnomo jawdini kay wolmo ha koye ferɗo kadi ummade Makka ari Madina jomiraɗo ɓayri omo jogui ɗeɗo gueɗe foof ɗum noon wali yaafu jaafoɗe wali yassahu momte gacce koɓe mbaɗi mum ko ay hunde bonnata Allah wi ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum mbaɗa noon jiiɗa Allah yaafo mon sa mi wonta yaafade kaare mata anna yiiɗa Allah yaafoma Allah yi gande wallahu ghafurur rahim Aboubacry wallahi meɗiɗa Allah yaafo kam gonno waɗi kaffara ko wonno ko watti nafɓude on ɗum woni bani adama ganda kala ko neɗɗo wawi waddema sa wawi yaafade hayso waɗimo laabi sappo nogas capantati jaafotoɗo o ko jaafotoɗo tan mo yaafotako o noon yaafotako walla yadɗajaru l insan min kasati l afi wala 70 marra fi liyam mbiya hayso ko laabi capan jeeɗiɗi neɗɗo yanema nder ñalawma goto wi a yaafima
gorko meeɗino arde nelaɗo sallllahu alih wa sallam ya rasulallah ande hirjini amen yaafade kam naafu anil khadimi liggotoɓe amen walla golloɓe amen walla jimani amen no foti lawol min jaafotoɓe e nder ñalaw neɗɗo waɗma hunde kadi jaafoɗa arta kadi waɗa gongol kadi jaafoɗa no foti nder ñalawma noon annabijo deƴƴi gorko ruttini haala ka kadi annabijo deƴƴi nde o haaltata ɓolde annabijo yaafu anu kulle yamin 70 marra ñalawma fof yaafomo laabi 70 andi kay haala gasi hassanu ibnu hajar wal afu tariq urli rifa woɓɓe cikkarama to yaafade addata ko jawor ɗum ko jawor ko wiyete yaafade addata ko teddugal aduna e laakara fof nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wi ma naqsat sadaqatum min mal o wi ittude sadaka rokka e ganduɗa miskineɓe ɗum meeɗa ustude jawdi o wi ma zada allahu abdan bi affini illa izza o wi maccugel allah ko yaafoto ko ɓeydatama sona teddugal loɓɓere yaada har longguere mum heddata koye maafe so wi kam goomi wiya 200 wona noon de kadi woɓe mbiya ala sa sattima yimɓe jeena yawat tan ɓe sappo ala annabi ma naqsat sadaqatum min mal sadakay gaynani ustani jawdi yaafuyane ganduɗa addanta neɗɗo sona teddugal ɗum wona ganduɗa e wona jasere firtata nani annabi ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu llah kala mo jiiɗani yankinani allah allah ɓamtan ɗum hadith mo sahihi muslim ɗum waɗi gonnam goto e ganduɗa salafu nabi abdoulmalik ibne marwan o miiɗi addanede han kadi dahaɓe ha heewi mo habno biteɗo ibnul ashas oɗo joni omo jooɗode gorko goto jangguɗo wiya raja ibnu hayba o wii joni noon ko jiiɗa e ɓeeɗo o wi woppu wona allah wallima a wawiɓe qad aɗaka ma tuhibbu min alzafa allah rokkima victoire ko ɗum jinnoɗa anne rokku allah ko yiiɗi ko yaafoɓe sa yaafima waɗi ko wiile allah tan o yaafiɓe kamɓe foof goɗanɗa no fudayl ibne iyad wa ida ataka rajulun yashku ilayka rajulan anayi so neɗɗo arino jammitanma neɗɗo kankarde a jaka seedi wimo yaafumo tan ifanhu fa inna al afwa aqrabu noon tigi allah wi yaafade ɓuuri ɓadade kulol allah wa an taafu aqrabu littaqwa anani ɗum de ɓuuri ɓadade kulol allah anani so wi noon min kay oɗon mbawi wutandemo cakandemo ko waɗi kame ko wiɗi kanko mi wawa yaafade la yahtimulu qalbi l afwa min kay komi joftotoɗo ɓayri allah yamiri hay nden hunde woɓɓe kono mbiyati wona allah wi saɗa yiɗi yaafa yoftade aɗa wawi yoftade kama amarani llahu azza wa jalla fa qul awa in kunta tahsinu tawi aɗa wawi yoftade tan tawa ɓurtinaki sona ɗum de wadde yaafoyo ngal ɗon damal ɓuuri yajde farji ila babil af fa innahu babun wasi'un ngal damal ina yaaji fa innahu man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah allah wi kala jaafiɗo woppi anani waasi yoftade allah jobdi makko ko allah goto wawi rokkudemo ko allah yoɓatamo wa sahibul afwi ganduɗa bawɗo yaafade ɓe mbiyanamo ala firashihi billeyl oɗon so lelimo walta ko ɗanade o sahibul intisar o wi noon ko waɗa ko yofto longguere mum heddata koye maafe yuqallibul umur on kañum hankadi fiyakuji ɗi hankadi deƴata tan sa yiddi gurnamma kay ko mbaɗa hen fof mi yofto gofɗo kam fof mi weddo ɗum hayre ala tambane aduna he annal futuwata anil afi min anil ihwan woni cagatagal woni ganduɗa wonde tinnare ko bawɗo yaafade musidɓe allah wi wal kasimina al gayda yaafotoɓe ganduɗa moɗoɓe tikke wal afina anin nasi yaafotoɓe ga yimɓe wallahu yuhibbul muhsinin allah ko nam yiɗi ha joni moƴƴinoɓe ñaagui jomirawo subhanahu wa taala yo allah waɗ men jeyaɓe allah moƴƴuɓe moƴƴinoɓe yantude ɓeeɗo ko ɗum woni ko moƴƴi ko anani ɗum woni ko Luqman wi ɓinguel makko ngel muñi gornam ɓinguelam ngel ya bunayya aqimi salah darnu julde nde wa amru bil ma'ruf jamira ko moƴƴi on ha anil munkari kaɗa ko boni ko rewata hen wasbir ala ma asabak tan kaɗa yamiri yimɓe nde ɗo moƴƴere no waɗi baraji gacce ɗum ɗo waɗi ko bakkat hunde fof ɓe mbiyata ɓe mbaɗeta kono noon so ɗum waɗi wasbir muñ ko wawi hebden fof inna dhalika min azmil umur ɗum ni ɓuuri mawnude fiya kuuji he yamirde ko moƴƴi hadde ko boni fof de e tidde ɓuuri tidde ko muña ko mbiyataɗa caggal mum conséquence nden hunde ko anani ɗum waɗi gonnam oɗo Luqman wiya ganduɗa ko joom hikma anani hayso ganduɗa ɓalejo kurum wonno e ɓalejo Soudan Misra anani kono hattade o heeɓi ko wiyete hikma ko nani ɗum ɗon torlanimo batte kanko oɗo lewi rokkimo hikma rokkimo gandal anani ɗum waɗi o waaji ɓiyi ko o ganduɗa rokka simore nane nder Qur'an haala makko anani omo rentina ɓiɗɗo ko wiyete shirku billah ya bunayi la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim anani o yamiri hen gueɗe moƴƴe o haɗi hen ko boni eɗen ñaagui allah kala ko kalɗen hen hawre e sawab yo allah rokku men baraji tawi wonko fewani hen yo allah yaafo hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin